हेलो दोस्तों, सेनानी चैलेंजर यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों स्वागत है। आज चैलेंज में जलबीन चैलेंज है। ये पाव पाव जलबी है। ये जो भी खासे पहल से विजेता रहे। चालू शुरू करूँ 1 2 3। और भी खाना है तातड़ी नहीं पीछे डोकली पोड़ते गुलसिंह किराड़ा जीते कहीं कहीं मालूम। राम सिंह जीते। गुलसिंह तो आराम से खाई रही है। स्पीड बढ़ाओ। हम्म बराबरी में रहा बाखण। गुलसिंह किराड़े पहल खाई जी। राम सिंह भी बराबर गई बाखण। थोड़ुक मामूली त्याजन विजेता है गुलसिंह किराड़े।
અને दोस्तों वीडियो वारो लागे तो चैनल का जो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करजो, देर से आने वाला वीडियो तुमको आज नोटिफिकेशन में प्राप्त हो सके। धन्यवाद।